Tipra Motha ayu lauto Bagra ayu lauto Bagra ayu lauto Tipra Motha ayu lauto YTF ayu lauto YTF ayu lauto TWF ayu lauto TWF ayu lauto Tiniyo chung dal bidal ni party ni sini Tipra sarau sini Tipra Motha no hamyau ye tini 19 tarik 10 March 2021 Kanchanpur Dasda sub-zonal ni andaro Ananda Sagar BC ake Hajachara Gainpara ni tiniyo 9 পরিবার 17 ভোটার তিনিও চিনি Tipra Motha জয়েন খেপাই হা আর ময়ে তিনিও ব্রাউ চিনি Tipra Motha ni আইডিওলজি ন চিনি বুবাগ্রানি আইডিওলজি ন ব্রাং হাময়াও এ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চংমাই নাই নাও নিয়ে ব্রাউ বাইকে কাউমা সালাইয়ে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ন মাইয়ে চিনি Tipra সারাও যে স্লিং ক্লাইয়ে তোমরাও ন চংইও নাই না মকত মারো ন ব্রাউ বাই সালাইয়ে ব্রাউ ফনো আবনো খাতুংয়ে চিনি Tipra Motha no খাতুংয়ে তিনিও ব্রাউ ফাইলে হা জয়েন তিনিও জয়েন খেপাইনে রাখে তিনিও জয়েন খেপাইনে রাখে Hajachara Gainpara ni ইনকে আনন্দ সাগর এডিসি ভিলেজ নি দাবি দাসা তিনি নো হো মায়া ফতং থো আইনি হম থাই থুই ক্লাইম জাগা ন খাতুং বা ইয়াং খুশি খিয়ে আং বাচায়ে বংশ বাই খিয়ে হামিয়া নে মা খিয়ে জাতি বে হা নে মা হিয়াং খাফনো ফেরাও ya আইন জাতি ন খা চাংয়ে আং হাইসে Monolde Lulutmon Sakma Paralode Haisra Part number 1 Ami Jonomo IPFT Hanguri Equal Tituisland Awune Tipra Motha Iche Ekunu Tipra Motha Amare Je Guriba Kushi Mate Je Bolla Tara Kushi Ekamisin Nauriche Amo Hotai Dolo 뭐 수이죠 개마이 바드로마 속에 좀 마이마요 바드로마 속에 좀 쿠마요 바드로마 속에 좀 스피마요 바드로마 속에 좀 타이 포 지니 나나스니야 삭섭도 좀 마요 아버 좀 시샤우도 뭔 가런제 좀 후하우에 후 땅에 좀 ପରିশ্ରମ 아버 পৰিশ্ৰম나 좀 수이죠 개마요 수이죠 개마에 좀 지니 마이 좀 후니 마이마요 세임 아버디노 좀 지니 Tipra Motha 니 제 다쿵쿠로나 삼주몰래 세임 아버디는 좀 수이죠 되죠 예 좀 칼라우마 좀 세마 또예 좀 비스컨티니 하바 그레터 Tipuraland 마이나 이거 판다 좀 비스컨이 제 엘렉션 পঞ্চায়েত ইলেকশন 좀 পাইয়ে থানাই পঞ্চায়েত ইলেকশন পাইমন লগে মাউনাই গে 좀 지니 ADC নি তাও 좀 ADC লে 좀 গভর্নমেন্ট খেতং হি মসে বসে লাই থানানি যে সরকার ADC ও খেনাংনাই রাও ব্রাং তাও তুই ফুফলাইয়ে লুখলাই খুম দিকে সেই তাও 좀 খ্লংনো পেইমা তো বসে 20 কাং বসিনি মার্চ ওকে 좀 আবো 지니 ADC ফান কে পাইকে 좀 আবত্রে থেকা 좀 আবরো চামার চিন মাই ফিনে গ্যারো চিন ফাইন কানাই আবো ফাইন কাদি মাউবিনাই 좀 1.5 বছর 23 বছর যখন বিধানসভাকে আবো ফাইন বাইনা 좀 বিধানসভা 좀 দখল পেয়ে চিনি Tipra Motha নি এমএলএ হইনে যখন 좀 এমএলএ হইনাই আপকে 좀 60 কনস্টিটিউয়েন্সি নি রচিনি সাইড নো কেন্দ্র মাহালা এমএলএ বুচিনি হা ব্লক চেয়ারম্যান বুচিনি হা জোনাল চেয়ারম্যান বুচিনি হা সাব জোনাল চেয়ারম্যান বুচিনি হা বিসি চেয়ারম্যান বুচিনি হা গে 좀 60 কনস্টিটিউয়েন্সি সাইড নো কেন্দ্রন ব্রো 좀 পা চামার ফ 좀 মাই হা পাওয়ার ফ চিন হিং দং হা 지니 ফাইনান্সিয়াল রাং ফ চিনি হিং দং হা আফুসে 좀 গ্রেটার Tipuraland ন 좀 ত্রিপুরান চিও ত্রিম দিল্লি ক্রোনিয়া 좀 চিনাই 지니 ইয়াও ফাওয়া ফ ফাইন দংনাই আফু ন 좀 গ্রেটার Tipuraland 좀 সাই ফনাই বসে চিনি Tipra Motha নি চিনি টার্গেট আর ময়ে 좀 দিনিও লেই দংনাই ক্রই দিনিও 좀 ওয়ানা দংনাই ক্রই বড় কেহাক নই চিনি জাতি নিমসিও যে বিং দংমা আবদিন মানো 좀 কুনো ওয়ানা এটা তুমি দিনিও সালেন্দারিমি না ইও সালেন্দারিমি আবো যে সালেন্দারিমো আবো যে সালেন্দারিনেরাও তিনিও হয়তো কমিটমেন্ট হিয়ে সালেন্দারি রিয়া উবরি নাই ইয়ে
যে সময় আবো মাইনাই উচিত ত্রিপুরা মথা ফেরাও ফাইফিনাই যদি সে আবো যে কমিটমেন্ট খেমো নুন নৌরিনাই মো নৌ মাই ফি আবো উচিত গিনছাই ফেরাও ফাইফিনাই মাই পাই থাंफिके बु मम्मी ত্রিপুরা মথা সে তাংমলে কাহাম ये अ तलां माइ पे इखौ उचित ত্রিপুরা মথা ফেরাও ফাইফিনাই माइ फनो फाइफिनाय ত্রিপুরা মথাও তো जेबो सालेन्डार हिन बेराय खेतेबो आबो कमिटमेंट मत माइ फनो फाइफिनाय उचित ত্রিপুরা मथाव माइ आफनो गिनसा उचित फाइफिनाय इंगे बा हे चिन नाले किने सेम चिन से ए बदि से जों 20 का हावं जों बदि किनु साउ दङ आरो मये जिनि बुबा आफनो जों सक्सेस खेतिनानै बिनि जे जों सक्सेस ओंकेनो जों त्रिपुरा माननि जे चिनि गंबारा त्रिपुरा सा जों स्लेंनि योनाय स्लेंनि जखन जों योनाय मावनाय आफो जों ताव नायनो दो मिजोराम ताव नायनो दो नागालैंड ताव नायनो दो आसाम गावनि सा सादिन दं तो मिजोराम नि मिजोराम सा सादिन दं तो मिजो जातिनि केहा ब्रांनि मिजोराम हा दंमोसे दिनो ब्रां सादिन खुला दंमोन से माबदिनो जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों माये फाइके जों सादिन दंनाय आफो जों त्रिपुरा साराव जों गंबाराव आफो चिनि हा थानाय जों आफो सादिन जों दं आफो चिनि साराव कम्पानि थांयो हा बोले जे कम्पानि थांतो माने फेराव दिने आफो जों मामी चिनि तू हुनमा बें जाति सुराव जों आफो तै बियो तू हुइ माने जों ट्राइ फुट माबे केनु भी बो पुखि खै नंगे कुली राव फायो बिहार तियो से बो त्रिपुरा मथा हि खाफाय म तिनिरो आईएनपीटी फोटो तिनिरो एनसीटी फोटो तिनिरो टीएसपी फोटो केताव जों त्रिपुरा मथा से जोंले तले अब आईएनपीटी टीएसपी आबो या जोंले तले मथा से के मथानि नाय सुमुमा के मा चिनि माइ मारमा जों लाने नाव आबो के मा जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन लाने नानाय माइने नानाय आबन फान्दाके जों थांगाव ने नानाय के पॉलिटिकल विभिन्न पॉलिटिकल 95% जे चिनि गंबारानि पॉलिटिकल रिजनल पार्टी दङ आबराव तिनि थांगाव हाके जों पब्लिक लेक मामि थांगावनिया उमायां पितुं कयटा पार्टी तो सार्थ ब्रा फाइचुया आबम चिनाय जों पब्लिक राबम चिनाव जे कुनु आन्दोलन फ तुइ थेनाय काहामुं याखे माया आबो दैनो जों 72 बोसोरनि सिङाव टीचर्स नि आमल लीडरशिप काहामुं से तिनि जों बचिनि एडिसि माया आबुन या गुले आबुन या उखे लीडरशिप काहाम क्रय मामी नेशनल पार्टी बाइस्रो से थोमी पायामी केतावले जों महाराज से बुं बाइखौ उहा बिनि तुंथौ तुंमो जागानि बुं कस्तखे वातै पान्तै सातौ हिया हारपे हिया के बुंनो नष्ट खेनि हिया बुंनो धमकी रे म आबोनो क्रिया ये से बुं चिनि पान्दा फाइफि तुंमो जोंबा आरो फ खासि नै चोनै सिनेमा चिन फ आसु फ पुरि खादे आबो जेम चिया लामा क्रो तनेला ब्रानो सिरे नावो बचिनि नेता महाराज तुइथेने मा काहाम क्रुइं के माया तुइथेने मा काहाम बनो तिनि ब एलाकावो तिनि फायरिंग रेंज रो उंनि हिमोफो उं यांथा हा तिनि ब मिजोराम रिसेटलमेंट उने मत ब्रानो रुखलाय नै तमसे जे एक समय से ब्रानो रनि रुखलायनि माइरु चारि आं पिति मसे तिनि ब त्रिपुरा हाव जागारे म माउमि आबो तुइथेने मा काहाम उंखे मा माया 3 मास सिम सम्भव उंथा कांगो 72 बोसोर मावहा तुइथेने मा काहाम उं याम बसे जों माया आमबो ये जों ब तुइथेने मा काहाम न उक्लाव चिनि सामुलेक मा ब तुइथेने काहाम बुबाग्रा महाराज लगे सपोर्ट बिनि उक्लाव थांहा चौ से उं तकनायसि चौ क्या बे क्या साफि लाया मानि बुंक मासा 15 मास ते 2023 नि इलेक्शन 19 का ना 15 मास थांहा के तुंदी आं नां न नांनि माइ मारमा आं रिनाय के चौ आबुबो थांहाव मैया जों तिनि बांमा जाति बाय जाति फेलाय रिते म आबोनो खुखाय से जोंले आबोनो उक्लाव तिंगे से जों त्रिपुरा सा 19 दफा मुइनाय हा हिये से जों महाराज नि नियो फाइनाव आबो जों जों फेलाय मरले पाउस थांग्रा दितले बुस काम 2026 के चिनि हा से खै खाथानाय के आबो नुस पाबाय फेलाय तंफिनि ताकुम खुबाय फक बालाय तंनि हिफो से आइन ताकु से आइन सामो तंया का आमबे के बालाय तंफिनि स्काय